Kasi 25th anniversary nila. Thank you. Ngayon Asia, maraming salamat sa Katupol, sa Vision Center. Maraming salamat. Happy birthday, Martin Corona ng The Bar. Edward. Happy birthday also, Kate. Edward. And of course, Miss Cory Vitt. Edward. Star Studio Magazine. coming Edward. May ang lahat ng detalye sa The... and Ryan. Saka The Buzz Magazine. The... Dila ka, dila. The... Dila. Dila ka. The... Well, thank you, Lord Ramos. Tan, halika dito, Tan. First Garden, I'm on the salon. Itan. Started from my outfit. Yes, ipinagay siya. Hi to Casey, JM, and Lorenzo. Naku, marami pa tayong video dito sa ating Intriga Hit List. Kaya babalik ko ang Power List. The Buzz. Queen of all media at world-class performer na kaisa sa kawang gawa, Chris Aquino at Lea Salonga. Tuloy-tuloy ang pagsuporta sa child sponsorship. The... Dila ka, dila. Ang world Dila ka, dila. The... Pretty eyes. Pretty eyes. Oo. Pretty eyes ka nga. Edward. Edward. Pretty eyes. Pretty eyes. Edward. 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 World Vision for Pretty eyes ka. Pretty eyes. Pretty eyes. Pretty eyes. Pretty eyes. get more sponsorships for more needy children. Tan. Invite you to please sponsor Pretty eyes ka. Pretty eyes, Edward. a month. Itan. Halika. Come. A really Come. significant Tayo ka. Halika na. Halika na. Dali na. Halika na. Alis na tayo. Bilis. Company. Si Chris Aquino. Nag-donate naman ng 100,000 pesos. Bakit gumapang ka? Pretty eyes. Pretty eyes. Oop, bobe. Pretty eyes ka. Pretty eyes. I've been supporting scholars with Bilis. vision. Up ka, up. It cost 7,000 pesos for the entire year. Pero bilis ang bata ko na nag-aaral. Year, I had a total of 75 scholars. So with parents, Yan na. Tayo ka na. Halika na. Halika na. Up ka na. so finally, Halika na. Up na. Ano mo na to? parang by appearing here and by supporting Hope Life, mas important ko. And then, pinromise ko siya mag-book. Tawag mo na si Ethan. Kuya Ethan. Tawag mo na Kuya Ethan. Bilis. Bilis. Chimo, Chimo. Chimo, Chim. Chimo si Kuya. Chimo. Chimo. Edward, Chimo. Edward. Edward. Chimo si Kuya. Chimo si Kuya. Edward. Chimo si Kuya. Chimo, Chim. Chimo. Chimo siya, Chimo. Chimo si Kuya. Uy. Chimo si Kuya. Chimo si Kuya. Chimo, bilis. Chimo na siya. Chimo siya. Ako mismo. Ako, tatahimik ko ako dito. Ako din ako pa rin nagpapira ka ng nilinis. Ako? Hindi ako hindi ka. Kakalumis mo ilalaman. Bilis. Chimo si Kuya. Chimo. Chimo. Chimo si Ethan. Bilis. Chimo Kuya Ethan. Bilis. Chimo, bilis. Bakit hindi alam ako sa nangyayari sa bansa? Halika. Come. Come. Come, Edward. Edward. Up ka, up. Up ka. Up ka. Oh, oink, oink. Punta kay mama. Huwag yan, bobe yan. Hindi ba yun? Uwi ka na, Nasaan yung sulat na ano? Nasaan na? Ewan ko sa kanya. Old boy, no? Ito na. Scientifically proven to care with lactose serum and lactic baby. Ganun yun. Lactose is recommended by doctors. Chimo si Kuya. Chimo. Bring lactose and baby Chimo. to the picture from Santa Fe Tinatago ang taba. Chimo si Kuya. Bike ka, Tan. Bilis. Bike ka. Video kita. Bilis. Bike ka. Bike ka. Bilis. Alis dyan, Edward.
Huwag ka naman malungkot. Hmm. Huwag na lalabas ha, dito na lang. Okay, bye ka. Oh. Balik ka dito, balik ka. Bilis. Oh, babalik si Kuya Ethan, oh. Oh, sige na, nadudugyan ka na. Tumis ka na. Punas ka na ng tao. Love mo si Edward. Pinatungan ko na sa dito. Love mo. Edward. 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 Right. De. Wala. Oh. Wala, no? Save your body pimples with just 5 pesos. Use Smooth Pond's Clear Solution daily wash every day. Babay na tayo? Ha? Oh, sige, patayin mo na yung saksakan. Patayin mo na yung electric fan. Hmm. Oo. Paputok na to, Papa. Hindi. Edward, wag mo na buksan yan. Pinatayin na ni kuya mo yan. Titira sa atin yan. Hmm. Halika na. Paano yung aircon? Babay na tayo? Papa, doon ka kumana. Ha? mo na yan, Papa. Ikaw, Edward. Babay ka na? Pretty eyes. Pretty eyes. Dila yan eh. Pretty eyes ba yan? Sarap padala kay mama.